آج آپ کی ملاقات اس پاکستانی سے کروا رہے ہیں جو نوکری کی تلاش میں ترکی گیا لیکن نوکری تو نہ ملی، البتہ ایک ترکش لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس سے نکاح کر کے پاکستان لے آیا۔ تو صحیح بول لیتی ہیں آپ؟ ہاں جی، بس جتنا مجھے پتہ ہے اتنا کم بول دیتی ہوں۔ کچھ ورڈ وہ سیکھ لیے، یعنی کہ نسل سن مرحبا مرحبا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں رانا علی، جن کی 27 سال عمر ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہ ہیں نسلیان، جن کی 20 سال عمر ہے اور ترکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ نوکری کی تلاش میں ترکی گئے، نوکری تو نہ ملی لیکن ترکش لڑکی سے شادی کر کے اس کو پاکستان لے آئے۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا یہ جیک کیسے لگا۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستانی ہیں، تو بس وہی تھا سین، ہمارے اندر پاکستانیت بھری ہوئی تھی، تو ادھر گئے ہیں تو پھر تھوڑی سی ہم نے یوز کی ادھر جا کے۔ ادھر ہمارے ریلیٹیو تھے، ان کے پاس گئے ہیں، تو جو ان کی سسٹر تھی ان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، تو ادھر ہمارا آنا جانا ہو گیا، ان کا آنا جانا ہمارے گھر تھا۔ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب ان کے گھر گئے ہیں تو دیکھا دکھایا ہے پہلی دفعہ۔ تو آپ کو دیکھا دکھایا یا ویسے نہیں ویسے ہی گئے ہیں ہم، ویسے ہی ان کے گھر گئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے، تو آنکھوں میں بات ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر آنا جانا ہو گیا، تو پھر دل یہی کرتا تھا کہ آنا جانا لگا رہے، تو پھر آہستہ آہستہ بات ہوئی۔ بات تو کرنی نہیں تھی آتی، لینگویج ہی نہیں آتی تھی، بس یہ پتا تھا کہ کچھ ورڈ وہ سیکھ لیے، پھر وہ انٹرسٹ لینے لگ پڑا وہ ورڈوں میں کہ یہ کیا ورڈ ہیں، تو مرحبا یہ وہ ایسے بولتے رہتے تھے، بس ہمیں ترکش لفظ نسلسن یہ سب بولتے جا رہے ہیں ویسے ہی۔ ہاں بس یہ بولتے رہتے تھے، تو دل میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ یار کچھ کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ شاید کام بنے یا نہ بنے، پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھا، پھر میں نے نظر ماری، رنگ دیکھا۔ ہاں میں نے کہا یار ہو بھی سکتا ہے، پھر ہمت نہیں آ رہی، پھر میں نے ہمت جٹا کے کچھ نہ کچھ پہلے پھر بولا، پھر ہم آہستہ آہستہ باہر آنا جانا شروع ہوا، پھر ملنا ملانا۔ ایک منٹ ان سے پوائنٹ جان لوں، آپ کو کیسے پتہ چلا انہوں نے کون سی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ نے کہا، اور کیسے پسند آیا آپ کو؟ مجھے ایسے پسند آئی تھی جس دن ہمارا گھر آئی تھی، اور آئی تھی ایسے بولنے آتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے پتا تھا کہ تسی ہونی تے دوپٹہ لے کے بیٹھو، یہ ان کا ماموں ہے، تو مجھے پتا تھا، تو ویسے بھی میں ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ پاکستان لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا کیسے بولوں، ایسے بیوٹیفل ایسے ہوتا ہے، بیوٹیفل۔ اور تسی تے نہیں، تو جب یہ گئے تو پھر تھوڑا سارے ارمان ٹوٹ گئے کہ یار بیوٹیفل کا سنا تھا میں نے، میرا تھا جتنا بھی سوچ تھا نا وہ پورا ہو گیا تھا۔ جب یہ بات کرنے لگی تب تو زیادہ ہی مزہ آئی تھی، کیونکہ اسی لیے کہ بہت مذاق سے بات کر رہی تھی کہ یعنی کہ نسل سن مرحبا مرحبا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ پاکستانی بڑے بیوٹیفل ہوتے ہیں؟ یہ جو ان کا کزن تھا نا، اس نے بتایا تھا کہ میری ماموں نے آنے وہ بہت اچھا ہے، ایسے ہی یعنی کہ بہت کیسے بولوں آپ کو، بہت اچھا ہے، تو میرے دماغ میں ایسے ہی کوئی کیریکٹر بن گیا تھا کہ جس طرح یہ تھا۔ شاہ رخ خان آ رہے ہیں تو پاکستان سے شاہ رخ خان آ رہے ہیں، تو جب وہ کریکٹر بنا تھا تو جب سامنے آئے تو آپ نے کہا نہیں یار یہ وہ کریکٹر نہیں بن رہا جو میں نے، بالکل بھی نہیں، مجھے اس کا سارا کچھ ہی پسند آ گیا تھا اسی ٹائم۔ واہ جی واہ، وہ جو اسکول کے سامنے بیٹھنے والی کہانی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی چیزیں جب ہم 3 بہن اسکول جاتی تھی پڑھتی تھی، تو یہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں 6 کلاس میں پڑھتی تھی، تو اس کے بعد یہ آتی تھی نا، تو ادھر سے کری ہو کے ایسے ایسے ہاتھ مارتی تھی، یعنی کہ ہیلو ہیلو جی، تو مجھے شرم بھی آتی تھی، سارے میرے دوست بھی میرے ساتھ ہیں، تو میں کیسے ہیلو ہیلو کروں، وہ کیا ہے کہ یہ کون ہے۔ سر کیڑے کام لگ گئے سے تسی؟ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ। مطلب اسکول کے سامنے جا کھڑے ہو جانا اور انتظار کرنا، جیسے اسکول کے سامنے نہیں، ہمارا یہ جو محلہ تھا نا، ادھر ایک چھوٹا سا پارک تھا، یہ ادھر ہی بیٹھی رہتی تھی شام تک، کیونکہ ہم نے ادھر سے دکان پہ جانے گزرنے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ادھر سے گزرتی ہیں، جب بھی ہم نے گزرنے ہماری بات ہونے۔ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਆਣਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਦੇ
ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ है। पंजाबी समझ आती है आपको? नहीं। तकरीबन आती है, पता नहीं है कि उर्दू है या पंजाबी है, या बस ये पता है कि पाकिस्तानी बोली है, उर्दू पंजाबी में फ़र्क नहीं है। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अभी माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से और शुक्र से मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों बेटियां हैं, तो तुर्किश कम पाकिस्तानी है, उर्दू और तुर्किश दोनों ज़ुबानें जानती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा। जब आप पार्क में बैठे होते थे, घर वालों ने कुछ नहीं कहा? घर वालों को कोई पता नहीं चला था? नहीं, वो स्पेशली इनके नहीं, उनको तो पता था, जाते थे ना उनके घर, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, जब मर्जी चले जाते थे, कब मर्जी आ जाते थे, वो मसला नहीं था क्योंकि रिश्तेदारी थी। क्योंकि ये वही था ना कि हम जब अम्मी अब्बू के सामने बैठती थी तो हमने कोई बात नहीं करना आपस में, सिर्फ यानी कि ऐसे बात करनी है कि ये बस अली का मामू है बस। जी, ये थोड़ा चुप के हो गया। फिर कैसे पता चला? घर वालों को कैसे बताया मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ? बताया नहीं था, वो बस मंगनी हुई थी, वो पहले उनकी हुई थी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आके ना घर वालों ने इनके घर वालों से बात की, जो मेरे उधर रिश्तेदार रहते थे, उन्होंने कहा ऐसे बात की, तो फिर उसकी मंगनी अभी होनी थी। ठीक है, यानी कि अपनी पहले खड़का ली? नहीं, मैं भी तैयार हो गया, मैं क्या मेरी भी कराओ जो उनकी भी नहीं होनी। जब ये मंगनी में आने लगी तो इसने ऐसे ही कपड़े पहना था जैसे इसने मंगनी करना था। इसने डांस भी किया था मंगनी में, तो अम्मी अब्बू के साथ ही सामने इसने डांस किया, तो इसलिए अम्मी अब्बू को पसंद आ गया। उनको पता था कि शुगल मेला लगा रहता था, तब उनको यही पता था कि शुगली सा है, निकाह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से। लेकिन ये है कि पहले मोहब्बत की है, मोहब्बत के बाद शादी की है, निकाह की है। ये नहीं कि वो ये एक पैगाम भी कह लें कि ये नहीं कि करके छोड़ दिया, कोई ऐसा वैसा सीन ये वो किया। अब मुझे बताएं, अभी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, दोनों बेटियां हैं, उनके क्या नाम रखे हैं? पाकिस्तानी हैं या तुर्किश नाम रखे हैं? वो नाम दोनों मुल्कों को समझ आएगा, फिरोज़े यानी कि फ़िरोज़ा टाइप, इधर पाकिस्तान में भी और समझ आती है, और दूसरी का है मिराल फातिमा। हाँ, फातिमा की तो उधर समझ लगती है, इधर वाले फातिमा भी कह लगते हैं, मिराल उधर मिराल चलता है, तो उनके यानी कि मिराल बुला लेते हैं, कभी कभी फातिमा भी बोलते हैं, तो लेकिन इधर मिराल थोड़ा सा अजीब लगता है। कभी कभी किसी का नाम ये सुना है, फातिमा ज़्यादातर लोग इधर कहते हैं। तो बेटा जब इंशाल्लाह होगा तो उसका नाम एर्तुगरुल तो नहीं रखेंगे आप? नहीं, उसका नाम तुर्गुत। आपके नाम का क्या मतलब है? नस्लेहान। ये मुझे तो ऐसे पता है कि ये गुलाब जो होता है ना, गुलाबों की जब मिक्स होते हैं वही इनका मतलब है। मुझे बताएं कि आगे फर्दर क्या आपका प्लान है? आप क्या करते हैं अभी पाकिस्तान में? वहाँ तो नौकरी के लिए गए लेकिन नौकरी लभी नहीं, तुसी ये लेके आ गए लड़की। हाँ, आगे रिश्तेदार तो कहते हैं उनके जी होए क्या तू लेके आ गया? उन्होंने कहा जी जैकपॉट आपका लग गया। मैं कहा जैकपॉट तो ये कोई सीन नहीं है, लेकिन ये है कि किस्मत की बात है। क्या करते हैं आप? यानी इनकी क्या मसरूफियत है? आगे पढ़ाई कराएंगे क्योंकि उर्दू तो समझ आती है इनको, ये क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या आप लोगों की? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि आगे पढ़ाई करवानी है, लेकिन बच्चों की वजह से वो भी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा, तो अभी तो यही है। आगे नेक्स्ट का ये है कि पढ़ाई ज़रूरी है। मुझे बताएं, पाकिस्तानी लोग कैसे लगे आपको? पाकिस्तान जब आई तो जब और लोगों को देखा इनकी निस्बत, जब पहली आई थी औरतों के ऊपर मैंने वो कमीज शलवार देखा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी। ज़ाहिर है हमारे उधर कोई लंबी कमीज़ तो नहीं पहनते इतना जिस तरह ये कमीज़ होता है, और कलर बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, और ये जो बर्तन लगे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा। मुझे इसलिए, हमें तो तुर्किश लोगों को तो हमेशा सादा पसंद है, तो इसलिए मुझे अजीब लगी थी। उसके बाद मुझे जब मैं आई हूँ ना, हस्बैंड की भाई से मिली हूँ, इनकी भाभीयों से, वो बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे पहले हांडी भी नहीं आती थी, उसने मुझे सिखाया है, बना के खिलाया है माशाल्लाह। उन्होंने ऐसे किया है जैसे मेरी खुद ही फैमिली था इधर, तो मैं इधर अपनी नसीब से आ गई थी। यहाँ कितना अभी तक फिरी हैं? पूरा लाहौर देखा है या नहीं अभी?
अभी पूरा लाहौर नहीं देखा और मैं कश्मीर देखने जाती हूँ इंशाल्लाह। लोग कैसे लगे आपको यहाँ के? लोग बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था मैं ये बता देती हूँ। जो रास्ते से गुजर देते थे ना, उसने ये पूछने आप पठान हो यानी कि आप पाकिस्तानी हो। समझते हैं ना कि ये ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पठान है, अच्छा। क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है और कोई सिस्टम भी ऐसा है कि बोलने का स्टाइल। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानी खाने जो हैं वो कैसे लगे आपको, बनाने आते हैं? अभी क्या क्या बनाना आता है आपको? अभी जब मैं आई थी मैं आपको वो बता देती हूँ कि मेरे से कोई रोटी नहीं खाएगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी ये आटा से रोटी नहीं खाया बना के। तो मैंने पहले दफ़ा जब पाकिस्तान से आई हूँ मैंने ब्लू बैंड और दबरोटी खाई थी बस। क्यों? पहली दफ़ा। उसकी वजह ये है ना कि उधर के लोग मिर्ची मसाला और ये रोटी तो उधर होती नहीं है। बनानी आती हैं चीज़ें आपको पाकिस्तानी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आती है। अभी खा भी लेती हैं आप? जी अभी तो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि फ्यूचर प्लान क्या आगे आप लोगों का, और ऑडियंस को मैसेज देना चाहें यूथ को, स्पेशली जो तुर्की गए हैं अभी काम कर रहे हैं, काम की तलाश में नहीं है, वो दूसरे काम की तलाश में लग जाएं, क्या कहना चाहेंगे? ये है सिस्टम के हर बंदे की तकदीर अपनी है। तो कुछ लोगों के ये सिस्टम होता है कि यार असी भी कि उत्थे लैके आइए, सेटिंग बहुत मुश्किल उधर होती है। तो अगर आपकी अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर पूरा कीजिएगा। तो दूसरे नंबर पे फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अपना इधर बिज़नेस है यानी कि सलून है अपना, बड़ी मुश्किल से ना मुझे ये चैनल बनवाया है कि जी ये चैनल बनाएं, उस पर वीडियो तुर्की में भी देखेंगे, इधर का मैं दिखाऊंगी। हाँ जी, चैनल का नाम अली एंड फ़िज़ा है। मतलब यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी हो या? हाँ जी, वो एक साल हो गया है चैनल बनवा के, तो उस पर बस वीडियो बनाते रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, हम वो बोलती रहती हैं तुर्किश और उर्दू ज़ुबान में, यानी कि उसके होते हैं चैनल का सिस्टम चलता है। तो आप बताएं मुझे, ये कितना व्लॉगिंग के अंदर हिस्सा डालते हैं, या ये सारी आपका आइडिया था कि एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? ये कोई एक ही हिस्सा डालती होंगी क्योंकि ये बोलती नहीं है, इसको बहुत शर्म आ जाती है और मैं खुद ही बोलने शुरू हो जाती हूँ। बस ऐसे बस सीरियस होके तो बैठ जाते हैं। मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि हमारा इधर अगर इधर से बन जाएगी तो हमारे लिए यानी कि बेहतर बहुत है। बाकी थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करें, और क्योंकि बहुत कम हंसते हैं और बहुत सीरियस रहते हैं। खैर, अब हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। देखते रहें उर्दू पॉइंट।